Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasyarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah semuanya yang dirahmati Allah, mari kita awali majelis kita ini dengan sama-sama beristighfar kepada Allah dan membaca sayyidul istighfar. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan majelis kita ini Allah benar-benar berkenan meridhoi dan menerimanya menjadi majelis yang istiqomah, yang membawa manfaat, barokah dan juga maslahah untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa lihusuli syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah wa lihuduhi qulubina wa qulubikum wa lihuduhi qulubi jami'i auladina wa dhurriyyatina wa azwajina wa banatina wa talamidina wa tilmidatina wa jama'atina, khususan ila hazrat wutuhi qulubi wutuhal arifin wutuhal ulama'il amilin wassalihin wa ala ma nawaw bisanakun as-salihun ajarakumullah. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة آبائه وأمهاته وذرياته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين
والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والصوفية المتقدمين وجميع الملائكة العرش والملائكة المقربين خصوصا سيدنا ومولانا شيخ القطب الرباني والغوث السمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسيدنا الشيخ أبي الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه إلى حضرة جميع أولياء التسعة وجميع أولياء الله في هذه الولاية باتم بروفنسي Kepulauan Riau ما حوله جميع مشايخنا الأحياء منهم الأموات وصينا حضرة وجيج علي جودي وجيج عبد الحميد وجيج دريسان وجيج حج أمينة وجيج عبد الكريم وجيج مرزوق دهلان وجيج محروس سليم وجيج جوهري وجيج سولم وجيج محمد معصوم جوهري وجيج أحمد إدريس مرزوقي وجيج إمام يحيى محروس وجيج عبد العزيز منصور وجيج ميمون زبير وجيج أحمد حبيب الزيني وجيج محمد محبوب البري وجيج محمد معروف زين الدين وجيج نواوي وجيج عبد الكريم وجميع مشايخ محضر البويو إلى حضرة رمجيج محمد أرواني أمين رمجيج شعراني أحمد بن اسم رمجيج عبد السلام رمجيج محمد معصوم أكبر رمجيج أحمد بشير رمجيج راتي الأسنبي إلى حضرة شامت makin kajian إلى حضرة رمجيج Haji Sayyid Ja'far Sadiq Sunan Kudus وإلى حضرة جميع من أجازنا من المشايخ المتحاص إلى حضرة شيخ مربي روحي رمجيج حنا معصوم رمجيج مولي صديق رمجيج محمد معصوم حبيب المتوسم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة جميع مؤسس جميع نهضة العلماء حضرة الشيخ جاسم وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذرياتهم ومشايخهم مشايخهم ومن انتسب إليهم قدس الله سرهم ونور ذرائقهم ويعلي درجاتهم وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كرامتهم وشفاعاتهم في الدين والدنيا والآخرة مؤلف الكتب التي حاص إلى حضرته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها بلادها جبالها وأوديتها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوالنا وخالاتنا وعمامنا وعماتنا ولذوي الحقوق الواجبات علينا خصوصا إلى حضرة المرحوم المغفور له عزيز فنبن يعلى بالهرنة بالحضرة المرحوم Haji Amir Anis bin Ahmad Iran ila hadrat yang marhumat Yasofina bin Ahmad bin Ahmad ila hadrat yang marhumat Masnini bin Haji Amin wa ila hadrat jami' jamaah majlis ta'lim shifa'ul qulub wal marhumin wal marhumat wa umuman ila hadrat jami'a li kubur man hadaru fi hadzal majlisil mubarak غفر الله ذنوبهم ونور قبورهم وستر عيوبهم ورفع درجاتهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين كلام قديم لا يمل سماء تنزه قولهم وفعل ونيات به أشتفي من كل داء ونور دليل لقلبي تجاني وخيراتي فيا رب متعني بسر حروفي ونور به قلبي والسمع والمغناة ويا ربي يا فتى افتح قلوبنا وفهم بقلبي علوم الشريعة قرآننا من معجزات المصطفى محمدا أجلها نفعنا أمته موسى مدى أجلها نفعنا أمته موسى مدى طوبى لمن يعبد دنيا وأخرى أبدا وكيف لا إذا يموت جسمه لن يفسدا وكيف لا إذا يموت جسمه لن يفسدا يا رب صل على الرسول بمحمد سر العلا والأنبياء والمرسلين المرقات من أولا والأنبياء والمرسلين المرقات من أولا يا رب نور قلبنا بنور قرآن جلا وافتح لنا بنفس أو قراءة ترتنا وافتح لنا بدرس أو قراءة ترتنا
يا من تنام ثبت به إيماننا الدنيا وأخرى كاملا ثبت به إيماننا دنيا وأخرى كاملا أمن أمان 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 Indonesia Raya aman. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin 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 ya mujib as-sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hifdaka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. آمين يا فتاح يا أليم افتح لنا فتوح العارفين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين
في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمد النائمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج علينا والمسلمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله يا حبيب الله. أغثنا 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 سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وتبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام مرة بعد مرة كرة بعد كرة في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخ مشايخنا ولأصحاب الحقوق الواجبات علينا ولمؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها ولمن أحسن إلينا وأساء علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فاعطنا سؤالنا تعلم ما في نفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا
والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنت رب العالمين. بهاء الرحمة وميم الملك ودار الدوام يا من هو أكون قبل ثم قم آمين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم بوجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم بالتوراة ومثلهم بالإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من بركاتك وفضلك وانصر علينا من رحمتك وأدبنا بين يديك. اللهم منك وإليك إنك على كل شيء قدير. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا ولولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. اللهم إنا نسألك بمقاعد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى وإشراق نور وجهك الأجل الأجلى وبفضلك الكريم وجودك العميم وبكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بار ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا بريء يا جواد يا رحمن يا رحيم يا مغيث يا كفيل يا رقيب يا حسيب يا جليل أسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وأن تغفر لنا وترحمنا وترزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القدر وخير القضاء وخير ما جرى به القلم. اللهم إنا أصبحنا لا نستطيع دفع ما أجدنا ولا نملك نفع ما نرجو وأصبح الأمر بيدي وأصبحنا مرتهنا بعملنا ولا فقير أفقر منا ولا غني أغنى منك يا حي يا قيوم 30 kali. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Hayyu ya Qayyum, 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 birahmatika nastaghith. إلهنا لا تشمت بنا عدونا ولا تصيب بنا صديقنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا رزقا طالبا غير مطلوب غالبا غير مغلوب. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. كلما دخل علي زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم إنا نسألك بجودك وبكرمك. Ya Allah ya Rabb, sungguh kami memohon kepadamu sebagaimana yang Engkau perintahkan dengan sifat Rahman dan Rahimmu, dengan sifat kedermawanan dan kemuliaanmu, dengan sifat keagungan dan kemuliaanmu, dengan keagungan, kemuliaan dan rahasia-rahasianya suratul Waqiah. Kami mohon kepadamu ya Allah, mudahkan segala urusan kami, mudahkan segala urusan orang-orang tercinta terkasih kami, urusan ayah bunda kami, urusan guru-guru kami, urusan pasangan hidup kami, urusan keluarga kami, urusan saudara-saudari kami, urusan jamaah kami ya Rabb, urusan orang-orang yang selalu berbuat baik kepada kami, membersamai kami di majlis-majlis yang Engkau ridhai. Mudahkan urusan anak-anak dzurriyyah keturunan kami. Ya Muyassirul Umur, Hidat yang maha memudahkan segala urusan makhluk ciptaannya. Mudahkan ya Allah urusan kami, urusan mereka, urusan agama, dunia dan akhirat. Mudahkan urusan rizki kami, urusan rizki mereka, sebagaimana Engkau telah memudahkan urusan rizki hamba-hambamu yang lain, bahkan kepada mereka yang tidak beriman kepadamu. Ya Allah ya Razzaq, dengan kemuliaan, dengan rahasia-rahasia yang ada di suratul Waqiah, kami mohon kepadamu ya Razzaq, kami mohon kepadamu ya Razzaq, jika rizki kami dan rizki mereka di langit mohon turunkan, jika di bumi mohon keluarkan, jika jauh mohon dekatkan, jika sulit mohon mudahkan ya Razzaq, jika haram mohon halalkan, jika kotor mohon sucikan dan bersihkan, jika sempit mohon lapang dan luaskan, mohon lapang dan luaskan,
Jika kurang mohon cukupkan ya Kafi. Zat yang maha mencukupi kebutuhan seluruh makhluk ciptaannya. Jika rizki kami, rizki mereka kurang, cukupkan ya Allah. Cukupi kebutuhan kami, kebutuhan mereka, kebutuhan agama, dunia dan akhirat. Jika sedikit mohon banyakkan, mohon banyakkan. Jika sudah banyak mohon tetapkan dan mudahkan. Anugerahkan kepada kami, kepada mereka apa yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba-hambamu yang sholihin, hamba-hambamu yang sabirin, hamba-hambamu yang syakirin. Wa illam yakun syai'an fakawinhu wangkunu ilaiha khaisu kunna wala sakunna ilaiha haisu kan. وبارك لنا فيه وتولى أمرنا بيدك وقل بيننا بين غيرك فيه واجعل يدنا العليا بالإعطاء لا تجعل يدنا السفلى بالاستعطاء. اللهم نحن وعائلتنا عليك وأنت أقمتنا وكيلا فلا تسلبنا وإياهم ما أودعتنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. تكرم علينا يا قريب يا مجيب ورعنا باب خزائن رحمتك إنك أنت الفتاح العليم. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا ذا المن ولا يمن عليه يا من يجير ولا يجار عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت يا ظهير سبحانك لا إله إلا أنت يا أمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتنا عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مدرودا فأثبتنا عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. دعوناك اللهم كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فرج عنا ما نحن فيه من الضيق يا قديم الإحسان يا حنان يا منان يا دائم يا مملئ كنوز أهل الغنى ومولي أهل الفاقة من سعة تلك الكنوز بالفائدة. اللهم لا إله إلا أنت الساتر وجابر الكسر ارحم فقرنا إليك. اللهم إنا نسألك حسن الحال في غناك الذي لا يفتقر ذاكره وأن تفيدنا من الكرامة ما نستر به ديننا إنك أنت العظم. هذه ليلة جديدة نسألك العصمة فيه من الشيطان والمعونة على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغلال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. وهاب باسط فتاح رزاق واسع غني مغن منعم متفضل. اللهم آتنا بفضلك العظيم رزقا واسعا وافرا ورزقا متسعا يا بر يا تواب يا هو يا رحمن يا رحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتشريعة الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم يا الله يسر لنا أمورنا ورزقنا وعصمنا من النصب في طلبه ومن الهم والبخل الخلق بسببه ومن التفكر والتدبر في تحصيله ومن الشك والبخل بعد حصوله واجعله سببا لإقامة العبودية ومشاهدة أحكام الربوبية إلهنا تولى أمرنا بذاتك ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا باسط يا غني يا مغني بمنه من ذي لطف خبير بصعصع بسلسل من ذي العز السامح الذي له العظمة والكبرياء بطوطه له من ذي القدرة والبرهان والعظمة والسلطان ونسألك باسمك المرتفع الذي أعطيته من شئت من أوليائك وعلمته لأحبابك من أسفيائك اللهم إنا نسألك باسمك المحزون المكنون المبارك الطاهر المطهر المقدس أن تعطينا رزقا من عندك تهدي به قلوبنا وتغني به فقرنا وتقطع به عليك الشيطان من قلوبنا إنك أنت الحنان الوهاب الرزاق الفتاح العليم الباسط الجواد الكافي الغني المغني الكريم المعطي الواسع الشكور ذو الفضل والنعم والجود والكرم اللهم إنا نسألك بحقك وحق حقك وبجودك وكرمك وإحسانك بحق اسمك العظيم الأعظم بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تجيب دعوتنا يا رب. Sampaikan hajat masing-masing pada Allah. Doakan keluarganya, doakan anak-anak keturunannya. Ya Allah Gusti, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anda ya Allah. Anda jawab ya Allah, an tujib da'watana wa an taqdi hawajana min hawaijid din wad dunya wal akhirah bihaqqi suratil waqi'ah
وبحق فقد محمد فتاح قادر جبار وعد معطي خير الرازقين مغني البائس الفقير تواب لا يؤاخذ بالجرائم يسر أمورنا وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا واجمع بيننا واجعل من نصيبنا يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصل بجمالك وكمالك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا أصبحنا وأمسينا ونحن نحب الخير ونكره الشر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اهدنا بنورك لنورك فيما يرد علينا منك وفيما يصدر منا إليك وفيما يجري بيننا وبين خلقك اللهم سخر لنا رزقنا وعصمنا من الحرص والتعب في طلبه ومن سوء القلب وتعلق الفكر في سببه ومن الذل الخلق فيه من الشوق والبخل بعد حصوله اللهم يسر لنا رزقا حلالا طيبا وعجل لنا به يا نعم المجيب يا نعم المجيب يا نعم المجيب اللهم إنه ليس في السماوات ثمرات ولا في الأرض ثمرات ولا في البحار قطرات ولا في الجبال مجرات ولا في الشجر ورقات ولا في الأجسام حركات ولا في العيون لخطات ولا في النفوس خطرات إلا وهي بك عارفات ولك مشاهدات وعليك ذانات وفي ملكك متحيرات بالقدرة التي سخرت بها أهل الأرض والسماوات سخر لنا قلوب المخلوقات إنك على كل شيء قدير اللهم ارحم فقرنا وجبر كسرنا واجعل لطفك في أمرنا واجعل لنا لسان صدق واجعله محلا للخطاب والنطق بالصواب والعمل بالسنة والكتاب اللهم ذكرنا إذا نسينا ويقظنا إذا غفلنا واغفر لنا إذا عصينا واقبلنا إذا أطعنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير اللهم نور بكتابك بشرنا وأضرب به لساننا وفرج به قلبنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا واستعمل به بدننا يا قاضي الحاجات أكرمنا بأنواع الخيرات فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا مالا يكفينا وبيتا يأوينا وقت علينا عقلنا وديننا واكفنا شر من يؤذينا اللهم أنت تعلم أعداءنا عددا فبدد شملهم بددا ولا تبق منهم أحدا إنك أنت باقي سرمدا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسع علينا رزقنا يا الله وعذب علينا خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد
وأسهل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا ليومنا هذا إلى يوم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما اللهم اهدنا طريق الصواب وعلمنا من لدنك علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات
wal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sungguh hanya dengan pertolongannya Allah malam hari ini kita bisa menjaga keistiqomahan kita dan juga bisa menyelesaikan mujahadah waqiah fadilah kita. Mudah-mudahan dengan segala kekurangannya benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma. Apa yang kita hajatkan, hajat agama, hajat dunia, hajat akhirat, benar-benar didengar, diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma. Kita lanjutkan kajian kitab Salamul Fudula kita. Masih di halaman berapa ya? 33 ya. Halaman 33. Masih pembahasan menjaga taubat dengan selalu bermuhasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Wahfadil mataba aidan, cara jaga tobat juga bihifdzil lisan, lisan harus selalu dijaga. Dari apa? Secara keseluruhan dari semua maksiatnya lisan. Apa contohnya? Kadzib, bicara bohong, dusta, yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan. Jaga, kalau kita ngaku tobat, jangan suka bohong, jangan suka dusta. Dusta itu Bapak Ibu termasuk dosa yang paling cepat menjadi sebab sempitnya rezeki. Hati-hati, bisa jadi rezeki kita nggak diangkat oleh Allah, tapi malah sebaliknya semakin terpuruk. Bisa jadi kita belum bisa jaga lisan dari kadzib. Terkadang karena punya kepentingan rela berdusta. Nah, itu jaga ya. Jadi termasuk dosa yang paling cepat Allah sempitkan rezeki itu dosa apa? Dosa ngomong bohong. Wal khuluf fil wa'di, ingkar janji. Kalau janji tepati. Kalau semisal karena 1-2 hal nggak bisa nepati, ya sampaikan dengan baik. Jangan la salam wala kalam, ya. Nggak ada informasi terlanjur, ditunggu sampai berjam-jam, ternyata semisal ya, ternyata ya hanya karena malas datang saja. Ini menyakitkan. Kalau nggak bisa sampaikan ya. Wal ghibah, ghibah sudah berkali-kali diterangkan. Ghibah ini dosa antara manusia dengan manusia. Bahayanya luar biasa. Nabi sampai mengatakan al ghibah asyaddu min thalasi zanaya
lebih kejam, lebih dahsyat dosanya dibanding zina 3 kali. Karena zina itu bukan hukukul adami. Zina itu dosa antara kita dengan Allah. Harus dibedakan antara zina dan diperkosa. Ini beda ya. Kalau diperkosa ada yang didolimi. Kalau zina suka sama suka, dosa antara hamba dengan Allah. Tobat dengan benar, janji nggak ngelakuin lagi, dah selesai. Andai semisal karena di Indonesia bukan hukum syariat Islam yang diterapkan, sudah pasrah saja sama Allah. Yang penting tobat. Satu ketika ada sahabat habis melakukan zina, datang kepada Nabi, nyesel nangis. Itu bukan kok lalu ada saksinya enggak? Korbanmu siapa? Kamu zina sama siapa? Lalu didatangkan suruh ngaku, ternyata tidak. Nabi coba diingat-ingat, mungkin tidak sampai zina ya Rasulullah. Coba diingat-ingat lagi, mungkin tidak sampai zina ya Rasulullah. Nabi bukan kok langsung diumumkan terus hukum bagi pelaku zina diterapkan, tidak. Tapi Nabi berpesan, tutup mulut, nggak usah cerita sama siapapun. Kalau kamu habis zina, tobat yang benar kepada Allah. Karena hukum syariat diterapkan itu, yang nyuri dipotong kedua kakinya, yang zina kalau muhson dirajam sampai mati, kalau tidak dilempari batu 100 kali lalu dibuang 1 tahun. Itu ketika benar-benar ada 4 orang saksi yang adil menyaksikan, bukan hanya suara dari luar kamar seperti orang zina, tapi benar-benar mohon maaf menyaksikan mereka benar-benar melakukan zina. Jadi orang yang memahami kan, Islam tega, orang zina dirajam sampai mati. Nggak semudah itu menerapkan hukum rajam itu. Harus ada yang menyaksikan dan seterusnya. Mencuri ada aturannya. Yang dicuri itu barang yang ada nilainya, bukan kok nyuri bakwan dipotong tangan, itu bukan. Ya. Dan nyuri yang harus dipotong tangan itu pun nyurinya dari tempat disimpannya barang. Ande itu mobil, dari garansinya. Kalau ada orang nyuri motor di jalan, itu nggak bisa diterapkan hukum potong tangan. Ini harus dipahami. Nggak kok, wah Islam ini kejam, melaksanakan hudud, yang nyuri dipotong. Nggak semudah itu. Dipotong itu barangnya harus punya nilai minimal sekian, itu ada aturannya. Kemudian ada saksi, nyuri 2 orang, laki-laki yang adil. Kemudian nyurinya dari barang simpanan, dari tempat simpanan. Motor ya sudah dimasukkan di serambi rumah, kemudian pagernya sudah dikunci. Lah kok masih dicuri dan ketahuan? Nah itu baru diterapkan. Kalau motor yang hilang di tempat parkir, ya itu termasuk juga lah ya. Di pinggir jalan, itu nggak bisa diterapkan hukum syariat. Nah ini, mujadalah, berbantah-bantahan, kecuali kalau dalam rangka dakwah. Dakwah itu ada 3 metode. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Ajak manusia menuju Tuhanmu satu dengan metode hikmah. Hikmah ini yang punya para wali. Dakwanya nggak banyak omong,
tapi Masya Allah hanya lewat doanya, lewat senyumannya, lewat kirim kabarnya, itu orang bisa sadar. Banyak cerita, satu kampung ahli maksiat semua, lalu tokohnya datang ke seorang wali. Singkat cerita, saat mau pulang, wali itu hanya ngomong begini, tolong titip salam ya buat orang sekampungmu. Hanya begitu saja. Karena yang titip salam wali, sampai di kampung tokoh itu menyampaikan kalian semua dapat salam dari wali besar Syekh Fulan, langsung nangis. Nangis seketika itu juga mereka taubat. Orang semulia Syekh Fulan yang kewaliannya sudah sangat masyhur kok berkenan titip salam kepada kami yang kotor ini. Ini hikmah. Ya. Saya punya pengalaman juga ngajak kawan, tak suruh nyupiri, sowan di salah satu guru saya. Itu Masya Allah, kemaksiatan apapun sudah dilakukan. Saya nggak pernah selama puluhan tahun berkawan dengan dia itu nangis, itu nggak pernah. Adanya pokoknya cekakaan, nggak pernah. Kemudian sesekali terus nyesel dosanya, nggak pernah. Saya ajak sowan, ada acara zikir, krungu suara guru saya mimpin tawasul itu. Di samping saya itu nangis gak bisa ditahan, bukan hanya keluar air matanya, sampai nangis drengingi. Tahu nangis drengingi? Masya Allah, kamu ini puluhan tahun kita berkawan, saya gak pernah lihat kamu nangis kok. Kenapa kamu? Oh, itu cerita dia ya. Saat mendengar suara guru saya itu mulai tawassulillah itu, seolah-olah semua dosanya dinampakkan dan juga siksa kubur, siksa neraka dinampakkan. Ini bila hikmah, gak sembarang orang. Umumnya metode yang kedua, wal mau'idhatil hasanah, nasihat yang bagus dari Quran, dari hadis, dari perkataan para ulama. Ini umumnya mubalik. Metodenya menyampaikan firman Allah, hadis Nabi, nasihat para ulama, itu bil mau'izatil hasanah umumnya ini. Tapi ya namanya dakwah tidak bisa lalu sebab dakwah harus sadar, nggak bisa. Ya, kita ini siapa? Nabi saja nggak mampu menyadarkan paman kandungnya. Nabi Nuh nggak mampu mengimankan istrinya, mengimankan anaknya. Bahkan bapaknya para nabi dan rasul, Nabiullah Ibrahim, itu pun nggak mampu mengimankan Azar. Kalau dalam Quran memang bapaknya Ibrahim, Azar, yang punya bisnis membuat berhala yang dijadikan Tuhan oleh rakyatnya. Tapi li Muhammadin aba'ahul amjada sa'un nalismihi nasabun tahsibul ula bihulahu qalladatha nujumahal jauza. Medan terkenal berjanjinya ya. Nah, itu rawi kedua menjelaskan kesucian
Nabi Muhammad dan semua datuk-datuknya sampai Nabi Adam. Tidak ada satupun dari datuknya para nabi kecuali mereka semua mentauhidkan Allah. Makanya ulama kita dalam menafsiri ayat yang mengatakan bapaknya Ibrahim disebut namanya Azar, itu adalah pembuat berhala juga penyembah berhala. Bapak yang dimaksud bukan bapak kandung. Karena orang Arab kalau nyebut bapaknya Ahmad itu belum tentu bapak kandungnya, tapi bapak asuhnya, pamannya. Abi Thalib juga sering disebut Abu Muhammad, bapaknya Muhammad. Bapaknya ada ayah kandungnya Ibrahim sendiri yang itu juga mentauhidkan Allah. Mentauhidkan semua nabi sampai Nabi Adam tidak ada yang menyekutukan. Imankan meskipun bukan bapak kandung, bapak asuhnya. Ya, apalagi yang penting dakwah, gugur kewajiban kita, diterima alhamdulillah, nggak diterima urusannya innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sungguh kamu wahai Muhammad tak akan bisa memberi hidayah meskipun pada orang yang kamu cintai, tapi sungguh Allah lah yang bisa memberikan hidayah pada siapapun yang Dia kehendaki. Ini ayat turun menjelang kematiannya Abu Thalib yang sebelum meninggal tegas mengatakan pada Nabi Muhammad, maaf, saya tetap meyakini agama nenek moyangku, keyakinannya nenek moyangku. Ini Abu Thalib yang mulai Nabi umur 8 tahun ikut dengannya, diasuh, diajarin gembala, diajarin berdagang. Saking cintanya Abu Thalib pada Muhammad itu mengalahkan cintanya Abu Thalib pada anak-anak kandungnya. Nikah yang nikahkan Abu Thalib ketika Nabi mengproklamirkan diri, aku seorang Nabi dan Rasul, yang backup penuh perjuangan dakwah Nabi Abu Thalib. Tapi Allah berkehendak Abu Thalib mati tanpa iman. Paham ya? Ngajak kebaikan sudah aja saja. Gak mau urusannya Allah. Mau beruntung dia. Makanya kalau diajak ngaji, diajak jamaah, diajak kebaikan kok mau beruntung. Pertanda Allah cinta kita, Allah pilih kita, karena itu bagian daripada bukti keimanan kita. La yu'tillahul iman, kata Nabi, illa liman yuhibbuh. Allah tak akan ngasih iman kecuali hanya kepada yang dicintainya. Beda kalau harta. Yu'tillahud dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Kalau harta, siapapun Allah kasih. Musuhnya ya dikasih, sebagian yang dicintainya ya dikasih. Hanya kalau ada orang dikasih harta entah berupa dunia itu kan harta, jabatan, dan seterusnya, nggak usah heran, nggak usah iri. Tapi irilah kalau ada orang yang istiqomah melakukan kebaikan, istiqomah jamaahnya, istiqomah jaga lisannya, istiqomah jaga hatinya, istiqomah hadir di majelis. Nah, itu boleh iri, perlu iri. Perlu iri agar Allah juga mampukan kita seperti mereka. Alhamdulillah. Ada yang kucing saya ini. Alhamdulillah, ngurangi dosa.
Mujadalah yang ketiga, metode dakwah wajadilhum billati ahsan. Mujadalah itu perlu, karena terkadang yang kita hadapi, begitu juga para nabi dan rasul hadapi, itu ada orang yang ketika menerima dakwah diam, tapi dia nggak nerima. Ada yang menerima, ada yang nggak nerima tapi nggak diam, bantah, nyala-nyalakan. Nah, perlu metode dakwah yang ketiga, wajadilhum, ajak mujadalah mereka, ajak jidal, ajak debat mereka billati hiya ahsan, dengan perkara yang lebih baik. Tapi kalau yang ngajak debat orang bodoh, ngaji tadi di Al-Ikhlas, maka wa idza khatabahumul jahilun faqalu salama. Orang bodoh ngajak debat, gak usah dilayani, gak usah. Faqalu salama, ucapkan saja, iya kamu hebat, memang pinter kamu. Nah gitu aja. Menghabiskan energi, entah menantang debat di media sosial, di grup. Lawang kita tahu bukan dari pesantren, kita juga dengar bacaan Qur'annya belepotan. Lah kok saya lihat nantang-nantang debat dengan guru-guru kita yang jelas hafal Qur'annya, jelas faqih, memahami fikihnya. Ya, wa idza khatabahumul jahilun, kalau ada orang-orang bodoh debat kamu, Nabi dan Rasul kaum Bani Israel, itu kaum Bani Israel kan merasa sok pinter, daripada Nabi dan Rasulnya debat terus, faqalu salama. Oh iyalah, kamu benar, hebat kamu ya, Masya Allah. Tapi ketika ditanya belajarmu di mana, nah nggak bisa jawab. Tinggalkan yang seperti itu. Wa madhin nafsi, jaga tobatmu dengan suka memuji dirinya, jangan. Meskipun punya kelebihan, jangan merasa punya kelebihan. Tergolong orang yang sombong. Kalau terus dituruti sombong itu, pokoknya dia yang benar, maka dikhawatirkan tergolong orang-orang yang diancam Nabi, la yadkhulul jannah. Jangan mimpi masuk surga man fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibr, yang dalam hatinya masih ada sifat sombong meskipun hanya seberat dzarrah. Segera taubati. Kita nggak tahu kapan mati kita. Kalau sampai kita mati masih membawa kesombongan, apa sombong? Masih ingat? Sombong adalah badrul haq wa ghamtun nas. Nggak mau nerima kebenaran. Apalagi yang datangnya dari musuh kita. Nggak mau terima. Alah, apalah itu. Nggak bener itu. Wa ghamtun nas, merasa punya kelebihan dibanding yang lain. Ini penyakit kita ini ya. Mungkin merasa punya kelebihan amal, merasa paling banyak amalnya di sini ya saya. Mungkin merasa punya banyak ilmu, nggak boleh. Selalu pandang Allah, semua itu anugerah, nggak perlu kita sombongkan ya. Disyukuri, diamalkan, itu yang penting, dan dijaga agar amal kita diterima. Jangan diceritakan, jangan disebut-sebutkan, apalagi niat mamerkan. Walla'ni wad-du'a 'alal khalq bil halak. Jaga lisan dari melaknat, caci maki, jaga. Jaga lisan dari mendoakan orang lain dengan doa buruk. Jaga. Wal mizahil kasir, juga jangan terlalu banyak bergurau. Tapi Nabi juga sesekali bergurau. Nabi itu bukan kok anti gurau, hidupnya sepaneng terus, enggak. Nabi itu ya sesekali bergurau. Dalam Ihya yang ngaji Mu'idhatul Mu'min nanti nyampe, ada bab khusus menjelaskan bahwa ternyata Nabi itu sosok yang low profile.
Jangan digambarkan dengan wibawanya beliau lalu nggak pernah senyum, nggak pernah sesekali ngopi, canda, tawa. Enggak. Nabi sesekali berguru, tapi bergurunya nggak berlebihan, juga nggak melanggar syariat. Nah itu yang sulit. Kadang kalau kita sudah terlalu asik canda tawa berguru, kita ada bohongnya di sana. Betul tidak? Kita ada kalimat yang nyakitin orang lain. Nabi enggak. Pagi-pagi Nabi jumpai nenek tukang nyapu masjid. Nek, kamu kok rajin banget sih? Tiap hari bersihin masjid. Sebenarnya pengen apa toh, Nek? Aku pengen masuk surga ya Rasulullah. Pengen masuk surga? Iya, tuh nenek. Di surga nggak ada orang seperti nenek. Nangis nenek itu, nangis. Tiap hari bersihin masjid supaya masuk surga, kata Nabi. Gak ada di surga orang seperti dia. Nyimpulkan sepintas gak akan bisa masuk surga. Terus Nabi jelaskan, maksudnya nenek nanti kalau masuk surga akan jadi muda lagi. Wah, Nabi ini guru saja gitu. Satu ketika ada perempuan bertamu kepada Nabi sampai malam, rumahnya jauh. Loh, kamu nggak pulang toh, Bu? Pulang rumah jauh ya Rasulullah. Ya sudah, nanti biar diantar sahabat ya, diantar pulang ya. Siap ya Rasulullah. Kira-kira nanti diantar jalan apa ada kendaraannya? Karena kalau jalan jauh, ya nanti naik kendaraan. Tapi mohon maaf Bu, kendaraannya anak onta. Anak onta. Sepintas yang ada di gambaran ibu itu tadi, ya onta yang masih kecil, nggak mungkin kuat dinaiki. Masa ya Rasulullah, saya nanti diantar pakai anak onta. Sudah apa? Sudah was-was ini. Duh, rumahku jauh, sudah malam, mau diantar baik naik apa? Anak onta. Terus Nabi sambil tersenyum, memang ada onta kalau tidak anaknya onta. Nah, artinya ya onta yang layak ditunggangi. Kan nggak ada onta kecuali dia memang, paham nggak? Anaknya onta. Contoh mizahnya Nabi, guyonannya Nabi, artinya Nabi juga sesekali bercanda, tapi bercandanya tidak sampai melanggar. Nah, kita kan mohon maaf kalau sudah keasikan guru itu gunjing, iya, betul nggak? Bohong, apa lagi? Terkadang omongan yang jelekit, tahu yang jelekit. Nah, itu yang harus dijaga. Tapi selama itu tidak dilakukan, nggak masalah, Ya. Wa fadil mata paydon bihifdi baqil la'dha, jaga tobatmu menjaga seluruh anggota tubuh. Telingamu dijaga, jangan suka mendengarkan sesuatu yang diharamkan ya. Kita memang tidak ahli ghibah, tapi ketika kita suka nguping sama dosanya. Ayo, saya yang penting kan nggak ikut ghibah, podo bae dosane. Podo. Pesan Luqman Al-Hakim pada anaknya yang malam ini juga disampaikan Luqman Hakim. Ya bunayya, idza ra'aita qauman yadhkurunallah fajlis ma'ahum. Anakku, kalau kamu lihat orang kumpul zikir, orang kumpul ngaji, orang kumpul melakukan kebaikan, duduklah bersama mereka. Karena kalau kamu nggak punya ilmu, lewat kumpul mereka Allah kasih ilmu. Allah kasih, kalau kamu sudah punya ilmu, ilmumu tambah manfaat. Dan yang penting, wahai anakku, bisa jadi sebab itu perkumpulan yang mulia, Allah turunkan rahmat di perkumpulan itu, karena kamu di situ mungkin kamu nggak paham, pokoknya kumpul. Orang pada baca dzikir nggak paham, pokoknya kumpul.
Orang pada ngaji serius, masih nggak paham-paham, pokoknya kumpul. Sebab kumpulnya kamu di perkumpulan itu, saat Allah nurunkan rahmat, nurunkan ampunan, kamu pun mendapatkannya. Wa idza ra'aita qauman la yadhkuruna Allah, tapi kalau kamu lihat orang banyak berkumpul tidak dalam rangka zikir, sebaliknya dalam rangka bermaksiat, minum, jangan kumpul. Gunjing orang, jangan kumpul. Yang penting kan saya nggak ikut minum. Iya, pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, berani jamin kamu nggak terpengaruh. Gunjing, yang penting kan saya nggak ikut gunjing, Ustadz. Dengerin. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, berani jamin kamu bisa jaga lisan terus. Ada maksiat lisan, ada maksiat kuping. Maksiat lisan, gibah. Maksiat kuping, dengerin orang gibah. Maksiat lisan, caci maki. Maksiat kuping, dengerin orang yang caci maki. Podo bae dosane. Sama saja. Kalau kamu kumpul bersama majelis yang seperti itu, kata Luqman Al-Hakim, jika Allah kasih ilmu kamu, ilmumu gak manfaat. Sebab hilangnya keberkahan dan kemanfaatan ilmu, ya salah perkumpulan. Kalau kamu orang bodoh, kamu akan menjadi pribadi yang terlalu berani, semakin berani kepada Allah. Dan bahayanya yang ketiga, wahai anakku, la'allallahu ayyusallita alaihim bil adab. Itu perkumpulan gak baik. Perkumpulan gak baik mendatangkan murka dan azabnya Allah. Bisa jadi mungkin kamu baru 1-2 kali berkumpul mereka, tapi qadarullah di saat itu Allah turunkan azab keburukan kepada mereka. Kamu ada di situ, meskipun kamu gak ikut mabuk, kamu gak ikut gunjing, kamu gak ikut nyaci maki, kamu ada di situ, ya otomatis kamu pun akan merasakan keburukan yang Allah turunkan. Bahayanya. Makanya kalau kita terkadang kumpul di majelis yang baik, ada salahnya hapus dengan doa kafaratul majelis. Kafaratul majelis itu namanya juga kafaratul majelis, ya, menghapus andi di majelis kita ada kesalahannya, bahkan ada dosanya. Andi nggak ada stempel yang menyaksikan kebaikan kita kelak di hadapan Allah itu banyak. Di antara majelis-majelis kita nih, akan memberikan kesaksian, si fulan orang yang baik, saya saksinya. Majelis yang memberikan saksi. Tapi majelis yang akan memberikan saksi itu kalau ada stempelnya. Kalau nggak ada stempelnya, kesaksiannya nggak diterima oleh Allah. Dan stempel majelis itu apa? Doa kafaratul subhanakallahumma bihamdika asyhadu. Itu diantara keutamaannya. Cuma yang disunnahkan dalam kitab Al-Bajuri, dan itu ternyata hasil keputusan Muktamar NU yang ke-40. Sekarang sudah Muktamar NU yang keberapa itu? Sudah hampir 100 tahun yang lalu, ya, belum ada. Itu sudah diputuskan berdasarkan keterangan dalam kitab Bajuri, disunnahkan nutup majelis itu bukan dengan Fatihah tapi dengan wal asr. Wal asr. Makanya di Lirboyo semua majelis wal asr. Saya alumni Lirboyo, ya wal asr. Jadi sunnahnya itu nutup wal asr, lalu doa penutup majelis, ya, wal asr. Jadi menjaga taubat, semua anggota tubuh dijaga dari maksiat. Penciumannya, pandangan matanya, kupingnya, lesannya, 2 tangannya, kakinya, jaga. Jangan males diajak kumpul dalam majelis kemuliaan tapi semangat kalau diajak kumpul dalam majelis yang yakna, ya, yang nggak jelas bahkan jelas itu haramnya, harus dijaga. Mudah-mudahan
Allah mampukan kita untuk menjaga taubat kita dengan benar, dengan memperbanyak muhasabah, dan juga dengan menjaga seluruh anggota tubuh kita dari bermaksiat, baik kepada Allah maupun kepada sesama makhluknya Allah, sehingga kita tergolong at-tawwabin, orang-orang yang taubatnya diterima oleh Allah. Amin Allahumma. Ketika taubat pendosa diterima oleh Allah, seberapapun besar dan banyaknya dosa diampuni, dan Allah enggak peduli lagi masa lalunya. Meskipun dulu pernah memusuhi Allah, menyekutukan Allah, ingkar kepada Allah, Khalid bin Walid taubat tetap diterima. Umar bin Khattab taubat tetap mulia. Siapa lagi? Abu Sufyan, Hindun taubat dengan masa lalu yang luar biasa bencinya kepada Rasulullah, tetap diterima dan Allah. Begitu juga Rasulullah nggak pernah ngungkit-ngungkit masa lalunya. Ini yang sulit. Ngungkit-ngungkit itu lah penyakit kita. Sukanya ngungkit-ngungkit masa lalu seseorang. Mudah-mudahan dimampukan. Amin Allahumma. Bahasan berikutnya masih tentang muhasabah ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Kita baca Fatihah ya untuk jamaah kita ya, selalu hadir tapi karena sakit nggak bisa hadir. Bu Siti siapa namanya? Siti Sulaiman kita manggilnya ya, karena beliau punya suami juga Masya Allah selama hidupnya sangat aktif hadir di majelis-majelis kita. Yang saat ini sedang sakit, kita doakan semoga Allah beri kesembuhan dan kesehatan. Yang kedua, mendoakan istri dan anaknya jamaah kita, Bapak Sangkut. Jadi bayinya sekarang masih dirawat di rumah sakit. Istrinya sudah boleh dibawa pulang, tapi kondisinya juga masih lemah pasca operasi. Kita doakan mudah-mudahan Allah segera sembuhkan penyakit keduanya, sehatkan penyakit keduanya. Allah berikan yang terbaik, dan semua jemaah kita yang sedang sakit dohir, masuk angin, sakit batin, semoga Allah sembuhkan. Allah bimbing terus di jalan yang diridhoinya. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. الله جمعنا هذا جمعا مرحوما وجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة. Mampukan kami semua ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang ahli istiqamah. Mampukan kami semua ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang ahli istiqamah. Saat menghadapmu anugerahkan husnul khatimah, husnul khatimah. Wasi'na rizqana ya Allah Muhammad wa alaina khalaqaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma 'alima Allah wa zinata ma 'alima Allah wa mil'a ma 'alima Allah. Ya, dari semua. Maulaya salli wa sallim daima abada ala habibika khairil khalqi ini huwal habibul ladzi turja atubu likulli hawlin minal awali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bir lana ma ya wasi'al Rami ya arhamar rahimin ya rahimin ya arhamar rahimin walilal muslimin. Sallallahu rabbuna naruddu bikal amin qoliyatin wa bil ismi nabiyyin minal mu'di bisyata fa anta rajaiya ilahi wa sayyidi fakhli lamimal jaisin rama bi ghalla. 3 kali. Naruddu bikal ada min kulli wijatin wa bil ismi nabiyyin minal Bundi bisyata fa anta rajaiya ilahi wa sayyidi wa farriq lamimal jaisin rama bi ghallat naruddu bikal ada
من كل وجهة وبالاسم ترميم من البعد بالشتات فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففرق لميم الجيش إذ رام بغلات صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه ajma'in. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Boleh dibawa pulang ya, boleh dibawa pulang. Dihafalkan sampai benar-benar hafal ya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila tariqil qawim wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibantu